Teman-teman, saya dapat lubangnya ini nih. Kita tes pakai umpan cacing seperti biasa, mudah-mudahan disambar. Oke. Wih, airnya ngebul tah. Wih, langsung guys. Ngebul begitu. Jadi tahan dulu aja guys. Ya, melawan nih belutnya nih guys. Mantap nih guys, tarikannya guys. Nah, malah. Wih, lumayan kuning guys. Kirain kecil, ternyata kuning. Pantesan susah makannya nih.